Doon, walk na Guys, tayo para nandito makasave pa ka ako kasi pamasahe. kinder pa ako eh. Kasi nag-school pa ako sa Let's walk na. kinder. Ayan na. Ano man? Natin Why? pamasahe para magpatag sabon. Okay na guys. Wala man. So, let's walk na. Sige na. Kaya bay ni mama og sabon ang iyahang ipamasahe ato ipamasahe karon bay ta sabon. Kay maglabawan si mama. Wala man ko sabon. Said no sabon. Ay, let's walk na para naisabon si mama baliling sabon mamaya. No! Makalaba ko sa uniform nimo. Tara, let's go na. We can look yet. Why?